喂了，喂了，喂了，喂了！好，回家了，我上鸟还。太危险，太危险！运气好。换。في شيء غلط بهذا الفيديو. شوفوا السيارة كم مرة انقلبت وشوفوا حالتها بعد ما انقلبت. يعني شيء غريب ما يدخل العقل صراحة. يتوقعون في تعديل على الفيديو او شيء ولا السيارة هل فعلا هي قوية كذي؟ Ой-ой-ой! Все, Леха, глуши мотор! Глуши!太牛了啊！哇塞，又要开始免费洗脸了啊！原来往左边一点。要！Say a command or say help. Call 911. Okay, calling 911. You're good, man. I am the worst spotter on earth. I was looking at your rear tire.
哎呀！Destrozo. Está liando, madre mía. Botando pro lado. Ué, olha. Esse motorista é doido, ó. Tu é doido, é, mano? Olha só. Aquele que tá lá atrás dele. Bora ficar aqui mesmo, mano. Paradinha aqui esperando. Subir não. Mano, esse bicho é doido, esse motor, ó. Ai, Ó, já era. ai. Olha, tijolo, o que eu falei? Eita. Descendo agora o caminhão. Olha o descendo, perdeu. Puta que pariu, perdeu o controle, o caminhão. Meu Deus do céu. Meu Deus. É, caralho. Meu Deus do céu, olha só, bicho.来吧！我去！哎！完了，我的天！救援！一个比一个狠！上头了！来！别紧张，上去了，老刘要给你换加鸡腿。动力，仗剑走天涯，牛！